wakane yachrew onipa wakane yachrew kuma ehya musa sebra de brom sa abramu no mu yanti ase ne humu e wasem we ne yase onumri agenkwa kristo udemu amen amen yo odofo a wotie me bebe wo bia no asomdwe a efi ososoro nyankopon enkan amen say eneden so akwanya sa aba ma yen ama yetumi aba mframem eyadom wa wotie yen so eyadom esan say de bia me kan say nyankopon asem no eye nokore de nyame aka bia bebem sa wugidio wunyiniu de nyame aka no ebebem enye gi a wunyini no e na besese de nyame aka da bida nemo sa wugidi a na wanya kristo homfaso nemo sa wanye ni anu nkyere sa emmem enti na nyumai me no bedi nkomo tietietia afa neme bi ho na ye jao yanka Deuteronomy chapter 30 verses 15 Deuteronomy chapter 30 verse 15 abrantie ababawa ma menum ne papafo amotie yen ye boni panyina akoko na ya twemu adwene esi nyeme bi a ehu hia so na said Moses eka kire ye friend say Israel for no the book of Deuteronomy no enya bibi foforo na Moses kan na ye nsamdada no a enti said the book no di kire no Deuteronomy no kire say repetition ti ha Moses be kono enna obo emra no ene nsem waka nyina atofa osamaraze ne nyina no oye no simple ma oman no nti book baako ene etu ndi say Deuteronomy, which means repetition of the law. Na all chapter 30 verse 15 no Moses ka sembi tetetia kosoma me Deuteronomy chapter 30 verse number 15 ose hwe enne me de enkwa ye de enkwa ne papa ene owuo ene boni maswoni ene boni me de esi wonim enema mienu ane woja se ane enti se wafi adwuma ba anasa wo fi na wutie me wo krom na wutie me wutie me wo fon so se hefon enema mienu pe na me no baka ho asam die di kan ye de enkwa ene papa die tosu mienu ye boni ene owuo ene di si wanim na me saw ende se na said Moses kan o se ye shawo se do Ewurade Onyankopon nanti na kwan so nanti Onyankopon kwan so na di ne mransam ne di Nyankopon mransam na sade ene na temudie so ene na temudie so na wanya nkwa amen wo ja se enti wo ya papa wo wonkwa wo ya bone a ubewu enti Bible say bone akatua aye wuo wo ja se enti wo ya papa ubenya nkwa pepepe woja se papa no so enye papa nipa eni so papa yo dabi nemo Onyankopon apede woja se enti Bible no ekasa ama yehunu Nyankopon epe enti sa wodi nyame asam so a ubenya nkwa Yesu akasa okọ obesan so babium ebirum di few se enya de obeba so obebo se omo eno no nya problem ji a wunyi ne no ensesa je nyame aka dabida nemo se wugidi a ubenya ho faso wanyi ani a eno no ensesa he nemo Onyankopon mu a se de be ya ubegie die na wo so kra enya nkwa enne ya wo ya brantie no ena ya wo se jama wo de wo ho ama o ja se ebribi beba ubehu sasa amrantiye no ewo ne bre pepepe oja se nti Yesu ka bibi ewo John chapter 21 verses 18 John chapter 20 etro bi ase me basai na me yema jese metufu kakra omo a eye me focus pa ya mrantie ne mabawa mo papa no ne mo maame no no afo no omo anu omo ho nanso o reverse time no a ebre ni ntumi nko na chi bi dabi woja se nti wonam a enne wo ya baba wa ya se wasi so petre
ɛyɛ akobisa wo maame bi wogya ase ani kobisa abrewa bi na ɔnka wiase mu nsam nkyerɛ wo nti wobɛhu sɛ wanu ne ho but ɔsesa bere no a ɛnyɛ yie papa bi yɛ akɔkora ɔhɔ baabi a wadu a na obu kɔmpɔ ha n'akyi a ɛyɛ ne ntam kɛseɛ nanso ɔsesa no a ɛnyɛ yie na wɔn a afei na wasi soɔ no wakɔyɛ wo ho sogya foforɔ sogya foforɔ yɛ fa no a ne ho dɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɛyi ase na ɔde uniform nam ɔkɔ beach kura ɔhyɛ uniform wọ́n ase ọ̀kọ́ àdọ́rọ̀ ọ̀sẹ̀ uniform bẹ̀ sójàfọ́ mpanyinfoɔ no ọ̀nàm kura wúhu wọ́n ase nti wọn wáyé kọ̀tọ̀ foforọ àwọn dẹ̀ nsuom wọ́n ní so krakrakrakra na yẹ́sù kan bìbí ẹ̀wọ̀ John tata John 21 verse number 18 ọ̀sọ́mọ́ mímí nìyà na Bible say kọ̀sọ́ ẹ̀ mẹ̀ká ẹ̀kyẹ́ wọn nìkọ́ mu pààrọ̀ sẹ́ yẹ́sù sẹ́ mẹ̀ká nìkúrẹ́ di àkyerẹ́wò sẹ́ wúyẹ́ abranteɛ no abere a wúyẹ́ abranteɛ yìí wúbọ̀ abọ̀sọ́ wútùmí bọ́ abọ̀sọ́ na wọ́kọ̀ faako a wọ́pẹ́ na beach na wọ́pẹ́ a wọ́bẹ́kọ́ ɛnì pap na wọ́kọ́ a wọ́pẹ́ a wọ́bẹ́kọ́ club na wọ́pẹ́ a wọ́bẹ́yẹ́ dade wọ́bẹ́kọ́ wọ́n ti ase báwo sọ wọ́bọ̀ abọ̀sọ́ na wọ́kọ́ baabi a wọ́pẹ́ na wúyẹ́ bọ́ àkọ́kọ́ na sọ wọ́nyini ɛdu wọ́n mpẹ́ni mfie so na nkɔkorabɔ bɛ wakwan mu a wobɛtene wɔn nsa enti wonnam no ko hu sɛ obi de poma nam a ɛnsere no o dabi wọ́n ase wonnam no ko hu sɛ obi kita poma ne ho wɔ so kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ye ɛturo bi kora a ɔbɛsɔre agye si esuo no mu pagya no ɔnam a na asɛ ɔho ɛma ne nya nwanwa dabi da ewi ase saa na te pɛpɛpɛ wọ́n ase báwo sọ wọ́n bá kura a wọ́n bá tẹ̀lé wọn nsa. na obi abo abọ̀sọ́. mi nyini yà mẹ́ẹ̀bà nù adeɛ baako mi hu yà ɛyɛ mi nwanwa saa abiri ni màá ti aseɛ ɛyɛ kakra nsa na mẹ́ẹ̀ ti aseɛ because yɛ susɔ ní ẹnim sɛ nkɔdaa na ɛbɔ pampers. pɛpɛpɛ. cause jeans ɔde na wɔn ntumi nka. ani. obegya ne nan a wɔn ntumi nka. pɛpɛpɛ. nti sɛ ɛbɛyɛ a ɔnsɛn ne ho especially sɛ ne maame de na opie bɛ dwom nti ne yabɔ ne pampers. saa. bɛdu bɛbɛm sɛ yɛ hɔ mpanifo pampers akɛseakɛse yɛde bɔ nkɔkorafo ne mmerewafoɔ ane mehu saa dem sɛ ei na wadeɛ panimu deɛ kɔbɔ pampers sɛn na madwene ho me tirim akyire na mehu sɛ sɛ awi ase no me nua ɛbere sesa pɛpɛpɛ nti nkɔdaa bɔ pampers nipa mpanifoɔ bibinom nso bɔ pampers pɛpɛpɛ na wo no woyɛ aberanteɛ nti saa nneɛma no ɛyɛ wo sɛ wakyikyikyikyikyikyi ɛntɔn wọ́n ti ase ẹnu ti na yẹ kasa kyerɛ wo a yẹ ka kyerɛ sɛ hwɛ nneɛma bi yie na ɛbrɛ ɛne hyɛbrɛ anaasɛ ɛbrɛ ne nkrabea ɛtu nipa mpofiri mu pɛpɛpɛ wọ́n ti ase nti baabu sɛ woyɛ aberanteɛ no deɛ wobɔ abɔsoɔ a wopɛ na wokɔ faako a wopɛ na wokɔ baabi a wopɛ na wonya bɔ akɔkora na wonya bɔ akɔkora wobɛtene wɔn nsa na obi abɔ abɔsoɔ na ɔde wakɔ faako a wompɛ ɔde wakɔ baabi a wonya deɛ wompɛ ani hallelujah amen wei nti na mo wani na wo ho so wei nti na wobɔ bere a na wadwene ɛkyena ho wei nti na nneɛma bi a woyɛ no hwɛ ne hunu sɛ ɛbere no ɛntena hɔ nkosi daa nti yɛka sɛ no condition is permanent sɛ yɛ bad condition sɛ yɛ worse condition it is not permanent ɛbere bɛba ma no asesa nti tie me na ɛnɛ da yi so ma w'anim na wo ho so wɔ nneɛma a woyɛ ho wogya sɛ woba amabawa no so a ɛyɛ quotation mmienu baako ka mmeranteɛ deɛ baako ka amabawa deɛ Isaiah chapter 47 verse 7 ɛka amabawa no deɛ wogya sɛ verse number 7 nti ka tie quotation woyɛ ɔbaatan a saa quotation wɔatwerɛ to hɔ na fama wo mamɛɛma no ani wogya sɛ fama wo mamɛɛma no wo mamɛɛma no a ɛnenam nkran ha ye na bosome kɔ awieyei ɛnɛ dɛ tiɛ sɛn 23rd ana 24th sɛ ɛyɛ 24th 23rd 25th 24th bosome kɔ na awieyɛ wogya sɛ aberanteɛ no ɔmfa hɛnɛ Ghana kora nsie baabi a but mobile money wasane ama mmaa bundle a watɔ ama mmaa bebree wogya sɛ ɛyɛ ne sɛ sika na bɛba de bia awanwasɛm ne sɛ wobɛhyia aberanteɛ ɔsɛ ne ho kyere no
na okita phone kita 3 sim phone na enkita kra no okita 2 sim pepepe nti ono kita MTN ose kita Voda sa auto credit gu ha na auto gu ha pepepe o ti ase auto credit gu na auto gu ha eto bi a eya ene omo moton credit ni nkomo na ene omo ton your friend is saying mobile money for yi ene mo ni nkomo na bi so mo say so mo ye na dey yo ebe kire wo mobile phone sika edi wo nipa nsem se wo pe a wankasa fa pen na tenase bosumi bia so a hwe credit a watogu phone so wo ja se we ya branch a hunyansa o hwe credit a watogu phone so na fa compare savings a wo ye ne bosome se de he ne do so wo ja se enti wo no wo to credit no wato band na on social media na wo hwe blue film mabawa ebibio mo hamu de camera to so ye de akoto YouTube de akoto social media na wato band na wo hwe ye koso bosome na wato band wato credit phone kita onu ya semienu no wo so phone nya ba ko kita phone mienu ntunko kita 4 sim pepepe ebia di credit anu no wo ja se wo ti Ghana sa wo ho kire o man pania membo na enye Ghana ye den wo phone disika enu achinya wo nko a girlfriends concubines mpanafo o ababa wa no ti area ho adokunu no to 1 cedi pepepe no wato nchina 1 cedi ani eduro wi anu akoto sokis gari 50 pesos no wakoto nido de ya chiche de awo no ba wo no oba wo nchen ya odi papaye sa odi pizza anu no ababa wa no ekokuru mu a odi trotro na eko pepepe wo friend so o mesra no wa order bu uber sa na odi abesi ni wetu aka pepepe abrantie ye Ghana ya de eya ubotom anu no wo ja se eya ko mo moton cement ko ka cho se cement ye to na se ye nto yugo soto eya ko ye nananu ahemfo no nchen ko bisa se nkran ha sase ne bi wo ha na asa na wo de nyansa abo wonti wote nkran ha se Ghana ya den pepepe na wo du sika hwe ma ham ye wo du sika hwe ma ba wa ham ye asha wo na woko ene mpesa me kono boko ma na wo temase ani wo ja se ani babu sa wo ya branche enti ene ma pew wo ko 3 in 1 wo no wo pe ba ko a wo ntwa so wo to aso 2 in 1 3 in 1 wo wi a wo se wo na wa ben ababa wa na wa fa ya no aya ko wo papa no ene de ni tufu nti mu wo fufu oduom dabi ko wo ma me nchen na ko bi so ma me se ma wo du ya wo to si jade hayadi mfie san yo na wo ma dodo san na wasesa no yo ahono bo so wo ma me wo duro no etwem 10 years e da so si ho pepepe wo ma mako be 50 ya sesa no wo duro ba ko na da so kataye wo ja se enti wo ya branti a Solomon e kan se emfa wa ho odene emfa mama abranti atie me abrabo ne yenyansa ne yedebo enti debia me ka se empenatwe ese be ma brabo empenatwe masika emma mema ho mpratwe emma be medi hia enti ababa wa na obisa o pizza no me ka kire wo se ono pizza on fa sika nto obi da debida na bisa se pizza ba ko boye sen yo na bisa se cement ba ko boye sen yo wo ja se enti cement ahe ene cement na mahara 50 wo ho 50 cedis ene pizza so ya ahe 25 no get 25 enti wo to pizza mienu a cement ba ko pepepe wo dan ka twewu na efie wura bedan wa na wudi na tem sa wo ja se wo ni fie wura anya fine pepepe because edan na wo dem ne boye dene sa wo ja se edan na wa high na maba wasa na wo ni o mabeda wo moko pizza dodo se no wato ama ma won kra ha sanka wo betumi hunu nyansa na wato foni na atwene because wo kita phone mienu a wo ntumi fani na anya ko at a time wo ntumi operate phone mienu at a time wo ja se enti phone no at least wo be use no once a time enti fa phone na ato ho fa chip ni na ato ho na use chip ba ko pe na fa other chips no any other phone na sika any credit band wo to ina frase save me ma 1 year one to asase won kra ha bra na me sama onim die fufu wo ja se
enti woti asori fie wa bompa ye wusika samanye wa bompa wusika samanye wa bompa wusika samanye banyansa bi wo ho a won hwehweye adofonom enti Bible sa wo ya abrantie yi ana wo fi sa wo yoga ebre besesa wa ho odin besa wusika ne san mabawa no mabiom wusika ne san mabawa no omo mabiom enne ya oba wo nya 50 Ghana konti na oba nti mabawa ko oba no sanye kakra obenya oma wo dan mu ho sanity o jase ani enti enne nyansapo kakra ni abrantie wo ye hoho wonkra ha wo haada wonkra ha wo bankra ha mfie sani munu nyansa ne wiase ne enyansafo na ekọ omanim amen amen makotu amaba wa quotation Isaiah chapter 57 verse 7 Isaiah chapter 47 verse number 7 Isaiah chapter 47 verse 7 asina wo ka say o say ababa wa wo ka say meya ewe kusida I will be lady at all times enya nokre wo jaze amen wo say wo be ya baba wa kusida na ama wo fa Bible say emphasize wa kumem first wa kumem wo jaze wan kan wo na wie ene mi hunu kran ka me fa ba ko pe me kamrante na asem na nka da fuma beka me brashe so da ko be se nyame na metufu kakra wo jaze o se enkase me ya baba wa kusida na ama wo fa ye nyom anse wa kumem na wan kan wo na wie wan ka wa wie wo jaze ani wan ka wa wie wa ya mfomso ena wo ma mienu wuni kunu eya wo sa mema nye nwa na ka tse mema nye mema ye nyankopon vision. If you don't know, take it from me. Mema nyankopon nya ade a enye da ba nimidie bia bo wo jase wono nimidie bia bo ye nya wo ho ade na wo ne be ma ne temebo a wo tie mi be ma wo ne te onya wo ho ade wo jase wo tie mi se sie yi be ma ono wo te onya wo ho ade ne wa lu wa ma se kra wa babrewa wo jase wa babrewa wa hu mienu wo ni kun afi na wo pe kun foforo adentia wo jase adentia wo ka Hosea ka se be yenka ne emra so ye baba Hosea no so enti ba wo se mfa san hye wa kumem wo ya baba wa wo si so wo ho no me wo nufu gina so wo tu gina so wo hip wo jase wo nam kuro say yes this is a lady enti mamai wo ho ayefe you are nice your colors are blinking your mouth with terms ababa wa wo gina kwa ho na your mouth fans ama wotri nya wode saa na memate nia ye ka kire wo no wa ka kire ma ba ye 50 wo jase mema na we se wo pe no enye wo ne first girl a wa fa bebere ajai woni bi ni ma wo kra wa anye ani wo jase enti wo de na kire se wo no wo ye special de man me kire wa de ba ko sa wo ya baba wa na o pese wo hunu bema odo wa bema bi ase wo pa ko bo papa mane na wo papa bema wo nkra se ma bema ne mra fie na mi hu ni pa kra oye na hwe se mema no a ema wo fans no emududo se ne be di wochi so okochi o papa wo fie ena mo ya mo ho street girls yenye hiawo je wo no mape ye fra wo phone so na wo ba kane no na mpra twekra ayeden because phone ni ho nti wo ba si oba pa wo hia ne kwan so na o cheze mitifi we mu adise wo kofi ho ko bisa na se pepepe wo hwehwa no wakọ saa bre no na ye bon hwere ma wo mfikire wo gire fikire na wo bon hwere ma na baba wa no o te wo hwere ma na wo ba wo ja se saa bre ni ye to nkrama egu fie se ye mo baba wa ho ban pepepe ewo mu a se telephone aba sa telephone ba ni baba wa no kita telephone o tire ho na o tie telephone no akos one na ne kasa wo phone so yi ni ye tian anakra de akos no on kasa na wate debi WhatsApp pin no wa reply enwanu no pin no wa sorry opie okohia no enti wa ya ho ababa wa wo ye the phone call na twen oba o jaze ani wo di phone call achi wa wo mienu pepepe wo papa ewu ba ma na ba yensi yempo debi wo maami ewu
wo ma mienu papa wu wa me wa nya ba ma me yesi yi na wo ko fie na bushafo di watam a wo se bushafo nye omu abefo wo ja se ane mini aba nyansa wa hunu nyansa ahwa ba wo 10 na wu ni kunu wo ja se pepepe ahwa ba wo 10 na wu ni kunu enya nyame na emu a wo wa dwene a wo de bobra no e wo fom we no na sese musua wo ja se ane we no na sese musua enti bo ho modene se ewiase na wo wo no wo de nyamesuo ebebo wo bra ene me no wo nkasa bebre wo ja se me no wo nkasa bebre na Hosea chapter 2 empena ma anema ya bre wo wiase ha ewiase na Nyankopon bo ye no I'm telling you the fact se sanke nipa nyina ware ansa na yawo a nka Ghana population enu 30 million anke nifa wo ja se nka Ghana population ke enu 30 million nka asase no nka nkra asase ena wo mfa dollar enton nkra asase dabi population na ya Ghana population no me ka no kra kira wo se empena mado so sen enkwada yawo wo mo aware mu pepepe wo ja se saa nyama no na de problem abewiase enti nyame hihye yemu no esese obi aware ansa na wawo enti se nipa nyina aware ansa na wawo which means akoda bia ye ba wo no ya dwene ho ansa ye wo no sanko obi aware ansa na wawo a eno kire se akoda bia ye ba wo no ye ba ya dwene ne ho ansa na ye wo no ba empena man ye friend unwanted pregnancy ya mplani amano dabi enti obetom enti san kwada no kra yenye omo ese yenko no medu yensa na anye yie ye ba wona be ma no kra anye ready na wa neglect akwada no san niema no ena ma ho kire be wiase sa eni bi wona me ba ready so amintimi keka bas ye che wotena se na ye kire the cause of this world problem a wo hu bedwiru enti me mo aban penifo sombo wo ja se aya appointing fingers empenifo bi a mo blame wo mo no enye wo mo ba problem nkasa ama wiase aginsem ne Nyankopon provision a wa ya manipa enso yen no eye adwamamoma wo ja se adwamamoma nti ababa wa wo ho kire wo ena wo se memma nye sumuye na edieti asom no enya memma ne problem o wo nsuru nyamesura wunni ene wo ho a wo de kyeche wo ho a wo de kyeche memma ena adane wo problem eno ne wo duabo eno na ye no meda wo so enya memma na enye dabi wo ja se enti Onyankopon sa esese obi a ye ware ansa na wawo adenti na wo ko wo ye abra wunni kunu enti akoda na papa wan ye se wo pe ena wo hunu nyansa sa me papa wo fie mi ko ka kire no a nka be ma ne nyem wo abra woni yi abra wonya wo ho ade dabi enti se wo hunu nyansa obi mpimu kwase ada saneti wo ja se enti enne Bible no se nyame asem bioma han na man kwase fo hunu nyansa pepepe Hosea chapter 2 verses 4 Hosea chapter 2 verse number 4 no ase koso na me hu ne mamobo ose wo ma eni momro hunu na adwumamo emane wo efi se adwaman na wo bo wo na me no aya na me won say asofo bi ne nam radio so na prayer camp say a first born blessing me adi for won say me ba radio so na me adi for so dabi me started di for won say ma wo beten say already so what you say na mo to mo ase o mo mpai ma the Christian ni yen kwaso mra radio we so ni da me sie di for le mu no wo hu bedwuru what you say and na mo na first born blessing we your first born na and me da wo so Brian mo akwankyere first born sa what you say na wo no se wonni mi nyame asem anka wa bra bonye ni o dabi ewiase wo yasomdwe wo papa bebre ba nyame surofo ne wo sanity what you say enti Bible no say ni hu ne mamobo man ni mobrohu na adwamamo emane wo adentia adwaman na wo bo na ye no won say akwada bi o ankasa wo ye adwaman ma wo so wo nyini ye so wa mfa Kristo anka ho wo ja se wo ma me kra ya wa no ne de wo nyini ye so wa safa ho asafo hene
wo san suro nyame nka ho nti Bible say adwamamọ ma ni mo bohunu because adwaman no ma me bọ wo won adwaman no na ebo wo omo ma me bọ adwaman na jo yin say wo no ma me na onyin say wo ye ni wudie eye ni wusam say oba akọfẹ nyin say ba fie na wo papa fo say hwan na ne wonyema wa ye wa no pafo wo ntumi nkasa ye wa ye wa no pafo wo ntumi mo be ma ni din na nkwasi asama wo dia ba fie ho ne say wo kwaye burden nti wo papa hwew esa hwe ne nana pepepe wo papa wo bani ni eja ye ya asofo bansam hunu we yan soso na sanka asofo ni na ka mu nkwasi asama kire mu a nka wo be suro hunu nyansa nka mo nante krom ha na mu nante se dama mu ni busua ase ya nwo ase wu ni wura wo nam kra ha se dama wu mfifie ase wo fi wuru ebim na wesi kunu na wani so tototototo be ma fro wa na udi nachi 5 cedis na be ma ne wada 10 cedis na be ma ne wada ada wa dwene wa hefa wonyansa na wa he ye na wo wi a wa ko prayer kan se me kwaje anonte one nyame ehira me na office nyame ko pon hira no ete se makora tomatoes yo anaka tomato foods ye anaka so aje ne ye monso nyankopon wate suro nyankopon enti adofo no Bible say nyinsen no a wode wo ye no eye niwusam eye niwudie o say na oka say meji madofo achi nti no man's land be me bia se opa odi achire be ma flower na odi achire ye wa ye ho door to door wo sori a wa hye taade e de bag asa ho wo nam krom wo kwa he adwuma be na wo ye adwuma be na wo ye ka kire me adwuma be na wo ye menya ba nyame a obo ye no nyansafo pepepe enti sa wo nyankopon ba hunu nyankopon nyansa ne bi hwe nyame nyansa wo ti ase na fa eni die ma wo ho wankasa respect wo ho fa eni die ma wa wofo a wo na fa eni die ma nyankopon obo wo eni wadofo se ba ma fra wo pe because sikanti obema wo sika bema wo phone iPhone ti memma be 50 ni wada ye ntoma wo so cha phone kwa ha ye tomo akromfo ne be wia pepepe amen adofo no me yasa me nkasa kase hallelujah amen ba me chaso what you say ensem bi say me frase me keka adofo no ewia se ba bia kono se yankasa ebinum adwene ma wo ho so what you say se yankasa ebinum adwene ma wo ho so enti Bible say nyinse na wode wo ye eye ni wusam se oba yenya wo ho ade na wode nyinse abafie na wo papa bisawa na ensa wo se bema bedi wechi se me beji waware no na wo nyinse na wo papa mo na ekochesi bema no nti adwama momma ana ma wiase we ahokyera bem unwanted children because bema obi a ya ware pe awafo nim se ye bewo ye provision nto mo ye ntotoye omo ye provision e de to man kwada no adwama momba ba ne ya prane ama na se ye wo no saa nkofo ni wiase problem enti oniano ma sofo mon kasa bone ho we jase mon kasa bone ho ma ba oni egu aso dem no omu ni adwen papa Bible nchekire na be ma omo saa nyansa no ewurade nyankopon hira o amen kasa we de menyanka na esu kwesa to aso yo na yenka niama enya beyifo na eye o enfo abra he we ya baba wa fo we ni kunu enka fa nse beyifo da debi wankasa blemu ho so we ni nyansa ani we jase ani sabema minimisa mo betie me di matam se mema na enkwase bofo bema enkwase bofo bema na ba kire no papa kire akwan anya mema na enkwase bofo onipa bia wo yefo e befa wo chip se we ni mu a we de wo pa ko kantamanto force na egu ho na ye ton 5 series no obi di akose boutique ye ton 1000 series pepepe we jase ani the same force no bill na ye twa no se de wa package na adoma da so ani enti se de wa ya wo ho no sa na mema no ton no we jase ani se enne hwianyansa se bema se wo pa akire no papa fie kwan amen se wa nya sa ade no a wo bewo wo nye kunu da bebe we duom se wa pema wa nya ba ko ama na nsi hwa wo nya mi no ma nsi hwa
wonya miensa ma ninsi ha na afi mema no asese aba no kyerɛ ne fie kwan awurade nyankopɔn nhyira wo na ɔma wo nti ase amen